अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, झामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा अमीन। आज मैडम हिना की अम्मी की वीडियो आई है और वो आज ख्वाब गफलत से जाग पड़ी हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से ये दोनों माँ बेटी सोई हुई थी और गर्म बिस्तर से ये निकल ही नहीं रही थी और इनको पता भी नहीं हो रहा था कि क्या कुछ हो रहा है। इनके बेटे का रिश्ता कहाँ पे हुआ है, शादी कहाँ पे तय पा गई है और काशान भाई ने आनन फानन अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली। इन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। नेगेटिव लोग जो इन पे बातें कर रहे हैं चंद व्यूज़ की खातिर, तो इन बेचारी को तो पता ही नहीं, ये बेकसूर हैं दोनों माँ बेटी। इनके लिए लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं, हकीकत का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो आज अम्मा हजूर को भी गुस्सा आ गया और बेटी हजूर को भी गुस्सा आ गया और बेटी हजूर ने ये अनाउंसमेंट कर ली कि कल या परसों में वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। लोग कब से ये कर रहे हैं सवाल, आप इस बारे में बताओ। जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, जो आपकी ऑडियंस है, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस है व्यूज़ के लिए, चैनल के लिए, लेकिन जो बातें बताने की होती हैं वो बेचारे पूछ पूछ कर थक जाते हैं। जब उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता वो आके रिएक्शन वालों की वीडियोस में कमेंट करते हैं, हमें इंस्टा पे आके रब्ता करते हैं, प्लीज़ इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दें। और जब हम लोग तो अपने जो ऑडियंस है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके अलावा जो भी हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं, जो भी आके ख्वाह नेगेटिव कमेंट क्यों ना हो, हम लोग उनका भी करते हैं एहतराम, हम लोग उनको भी जवाब देते हैं, उनकी राय भी हमारे लिए मुकद्दम है। तो आज की वीडियो में उन दोनों माँ बेटी के हवाले से ही बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन जब धमाकेदार एंट्री हुई मैडम हिना की तो मैंने सोचा कि मैडम हिना का तो हम लोग अच्छी तरह से वेलकम करते हैं, तो इस हवाले से मैंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है, आगे चलकर मज़ीद बातें भी होंगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस कर दें। तो इतने दिनों मैंने, आप यकीन करें मेरी बात पर, क्योंकि मैंने कभी भी इस औरत की ख़ास तौर पर वीडियो मैंने नहीं देखी थी। थंबनेल मेरे सामने आते थे, चैनल सब्सक्राइब है इसका, लेकिन कभी इसकी वीडियो को प्ले करके नहीं देखा। आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि कुछ सिस्टर्स ने आके मुझे कमेंट भी किए और फिर इंस्टा पे आके मैसेज भी किए, क्योंकि हमेशा से मैं कहती हूँ और लोग इस बात का भी इशू बनाते हैं कि ये कहती है कि मुझे इंस्टा पे आके किसी ने लिंक भेजा है, किसी ने मैसेज किया है, किसी ने ये कहा है। तो हकीकत जो है ना वो मैं वही बताती हूँ। कभी मैंने खुद से कोई झूठ नहीं बोला है, कभी इस तरह से मैंने बात नहीं की है व्यूज़ की खातिर। जब मेरी बहनें आके मुझसे रब्ता करती हैं तब मैं उनके कहने पारी में वो जाके उस व्लॉगर की वीडियो देखती हूँ। जब वीडियो देखें तो फिर वाकई ही उनकी बातें सच होती हैं, तो इन पे बात करना तो बनता है। अब मैं हिना की जो अम्मी हैं उन आंटी के लिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बाखुदा दुश्मनी नहीं है, और ना मैं आपको डीफेम करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों की कुछ ऐसी बातें जो हमसे छुपी हुई हैं और आपकी अपनी ऑडियंस वो जानना चाहती है, आप लोगों से वो सवाल पे सवाल करके थक चुके हैं। आप लोगों को कमेंट भी उन्होंने किए लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप लोगों के लिए ये है कि जो बात हो ना आप लोग बताया करो। जब आप लोग खुद तैयार होकर मेकअप करके हर एक चीज़ यहाँ पर शेयर करते हैं, तो जो बातें पूछने की हैं, जो बताने की बातें, वो आप लोग क्यों नहीं बताते? पहली बात है कि आप लोग खुद अपनी वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में जो भी बातें ना वो आप बता दिया करो। आप अपने बेटे की शादी और हिना अपने भाई की शादी अगर करना चाहती है तो उस पहली बीवी के साथ क्या हुआ, आपका अपनी बहू के साथ क्या इशू था, उसने आपके बेटे को छोड़ा या आपके बेटे ने अपनी बीवी को छोड़ा, इस हवाले से आप खुद बताएं, क्योंकि ये रिएक्शन वालों की डिमांड नहीं है, ये है आपकी अपनी ऑडियंस की। आपके अपने सब्सक्राइबर इसके हवाले से मालूमात जानना चाहते हैं, आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दें कि क्यों आपने ऐसा किया, किस वजह से किया और अपने बेटे की दूसरी आप शादी क्यों कर रही हैं। जब आप इसके हवाले से बात करेंगी ना तब हमारा रिएक्शन बनता है,
تب ہم اس آپ کی بات سے پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنی آڈینس کو بتائیں گے کہ آج کل کے معاشرے میں یہ ہوتا ہے. ہم ویوز کے بھوکے نہیں ہیں. ہم نے ویوز کی خاطر کبھی کسی کا تھمبنیل جھوٹا نہیں لگایا. ہم نے ویوز کی خاطر اپنے ہی شوہروں کو ادھر تھمبنیل کی زینت بنا کے کبھی اوپر نہیں لکھا کہ ہمارے شوہر دوسری شادی کریں. ہمارے شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی شادی کرنی ہے. یہ آپ کی اپنی بیٹی اور میڈم ہینا یہ آپ خود لگاتی ہیں. اب یہاں پر جو لوگ آ کے ہمیں انفارمیشن اس بارے میں دیتے ہیں تو آپ کو آگ کیوں لگی؟ ان کو آگ لگی کل کی ویڈیو میری دیکھ کر، جس میں اسما کا میں نے بتایا تھا کہ اس کے گھر میں کام کرتی تھی اور رزق روزی اللہ کی ذات دینے والی ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کا ہے. ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے والے کہ نا جی ہم تمہیں چینل بنا کے نہیں دیں گے، تم نے چینل بنا کے ہمارے گھر میں کام نہیں کرو گی کیونکہ ہمارے ساتھ رہ کے تمہیں فیم ملیں گے، تمہارا چینل پروموٹ ہوگا. جب آپ لوگ اتنا کسی کے لیے نہیں کر سکتے ہو تو جو غریبوں کے لیے آپ شو آف کرتے ہو وہ غریبوں کو دیتے ہوگے. ایک غریب عورت، ایک حقدار عورت، اگر وہ چینل آپ کو دیکھ کر اس نے چینل بنایا، آپ کو بے پردہ دیکھ کر وہ بچی بیچاری بے پردہ ہوئی، تو آپ کون ہوتی ہو کہ اس کے آگے رکاوٹیں رکھنے والی کہ وہ چینل نہ بنائے؟ میں نے جب یہ ویڈیو بنائی اور میری ویڈیو کو دیکھ کر ان دونوں ماں بیٹی کو آگ لگی. آج جب میں نے دیکھا کہ ہینا کی دھماکے دار انٹری، کیوں ہینا کہاں گئی ہوئی تھی؟ ہینا کیا چیز ہے کہ ہینا کی دھماکے دار انٹری ہوئی؟ دیکھنے والے تو یہی سوچیں گے نا کہ ہینا میڈم تو پاکستان آ گئی اور پاکستان آتے ساتھ ہی ان کی دھماکے دار انٹری ہوئی ہے. لیکن وہی جھوٹ جو ان کی عادت ہے، جھوٹ بول کر ویوز آپ لیتے ہو. اور ہمارے اسلام میں جھوٹ کو اللہ پاک اور رسول نے سخت منع فرمایا ہے. آپ کہتی ہو کہ اللہ کے جو نبی ہیں رسول ہیں نعوذ باللہ سے لوگ ان کو بخشتے نہیں ہیں. اپنے ساتھ پلیز ان پاک ہستیوں کو نا کمپیئر نہیں کیا کرو. آپ لوگ خود ایسے ہو تو ان پاک ہستیوں کا نام بھی نہ لیا کرو، کیونکہ پاک دامن بیبیاں وہ مرتے دم تک نا پردے میں ہی رہی ہیں. کیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے فرمایا تھا کہ حضرت علی میرا جنازہ رات کے وقت نکالنا، کیونکہ میری جو ڈیڈ باڈی مطلب کہ ہے اس پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے. آپ لوگ تو ان کو بہت مانتے ہو، بہت ان کی کرتے ہو، تو پھر آپ لوگ کیوں ان کی تقلید نہیں کرتی؟ کیوں خود کو بے پردہ ظاہر کر رہی ہو؟ کیوں اپنی بیٹی کو چھوٹے کپڑے پہن کر شارٹ یا ڈریس پہن کر وہ کیمرے کے سامنے آتی ہے؟ آپ اس کی ماں ہو. ماں اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھاتی ہے، پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. آپ اپنی بیٹی کو کیا سکھا رہی ہو؟ بیٹی کے ساتھ ساتھ تو آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جھوٹ بولنے میں. جب آپ کی بیٹی اپنا جسم نہیں دیکھتی ہے، میں نہیں کہتی کہ فیشن نہیں کرنا چاہیے، میں کون ہوتی ہوں کسی سے جالس ہونے والی یا کہنے والی، لیکن جب عورت دیکھے کہ میرا جسم اس طرح کا ہیلدی ہے، مجھ پر یہ فیشن سوٹ کرے گا یا لوگ میرا مذاق بنائیں گے، وہ خود اپنے آپ کو ڈی فیم کرتی ہے. ہم لوگ نہیں کرتے. جب چھوٹی سی شارٹ سے ڈریس پہن کر وہ عورت کیمرے کے سامنے آتی ہے، مجھے بتائیں وہ پردے دار عورت ہے؟ آپ لوگ جھوٹے ہو اور جھوٹی باتیں ہی بتاتے ہو اور جھوٹے تھمبنیل لگا کے آپ لوگ ویوز لیتے ہو. ہم لوگ نہیں لیتے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.